मे
चोभे श्रियं श्नुताम् वै देवा ददतु श्रियमुत्तमात्मस्यै ते स्वाहा कायेन मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा कुरुते स्वाहा वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि यदच्छब्दभ्रष्टं प्राप्तायेन भवेत् तत्सर्वं शब्दान्येव नारायण नमोऽस्ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम यत्करोमि यदश्नामि यच्छोमि ददामि यत्तपस्यामि भगवान् तत्करोमि तदर्पणम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महरि ब्रह्मार्पणं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना मन्त्रहीनं ज्ञानेन भक्तिहीनं तदार्थः चतुर्दशोऽयादेव परिपूर्णतमस्तु मे प्रायश्चित्तानि शेषाणि दुःखक्रमाच्युतानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णां स्मरणं परम् श्रीकृष्ण 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 यज्ञेश्वराय नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मी नायका समेत श्री भागवत शिवार्पणमस्तु जय